श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी लीलामृत सार। श्री गणेश दत्त प्रसन्न। श्री स्वामी लीलामृत सार। ओम श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। अध्याय पहिला। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी समर्थाय नमः। प्रथम वंदूया जगद्गुरुसी, भक्तजनांच्या कल्पतरुसी, कृपा करीतसे जो भक्तांसी, संकट त्यांचे निवारितसे। आता वंदन गणरायाला, जगी वर्तत मंगलाला, निवारितसे अज्ञानाला, सतत कृपा करुणिया। सर्व कलांचा जो आद्य, सर्व विद्यांचा जो प्रतिपाद्य, देवादिकांनाही वंद्य, त्या मंगलमूर्तीसी नमन। मग नमन सरस्वतीसी, जी देतसे ज्ञानराशी। आई मज वरती कृपा करीशी, तरीच करीन हे पार मी। जी शुद्ध शब्दसृष्टीची देवता, आदि ब्रह्माची दुहिता, त्या विद्याधात्रीसी नमो आता। मस्तक चरणी ठेवूनिया, त्वा मजवरी कृपा करावी। ग्रंथ रचण्याची बुद्धी द्यावी, योग्यायोग्याची प्रेरणा द्यावी। ग्रंथ पूर्ण करवावा, नमन माझे गुरुदेवतेसी। जरी मजवरी तू कृपा करीसी, तरीच ग्रंथ रचनेशी होऊशी। माझी पूर्ण होईल आता नमो संत सज्जन, ज्यांच्या पुढे शब्द उभे हात जोडून। मी जरी मूढ अज्ञान, अव्हेर माझा न करावा। आपणा थोरांचे लक्षण, कोणान मानिती कधीहीन। निरक्षीर विवेक करून, कौतुक करीती रचनेचे। अक्कलकोट स्वामी राया, जगतवंद्या जगद्गुरुराया, तुझ्या अगम्य लीला वर्णाया। मज द्यावी बुद्धी तू, कलयुगी दुर्जन मातले। धर्म सत्प्रवृत्ती विसरले, म्हणून अत्रिसुत जन्मा आले। दत्तराज गुरुयोगी, त्यांचे पासून चौथा अवतार। अक्कलकोट स्वामी राजेश्वर, दाऊनी लीला चमत्कार। जनसन्मार्गासी लाविले, तुम्हा साष्टांग नमन। विनंती करी हस्त जोडून, कार्य जरी असे कठीण, मम हस्ते करवावे। स्वामी लीला असती अपार, त्यांचा कौन पावे पैलतीर। तरी काही प्रसंग लोकांसमोर वर्णाया इच्छितसे। आता विनंती वाचकासी, न पहावे माझ्या अल्पमतीसी। श्री स्वामी कथा ही धनराशी, हृदयामध्ये साठवावी। जरी नसे काव्यबंध, जाणत नसे शास्त्रछंद, तरी स्वामी नामाचा आस्वाद गोड मानून घ्यावाजी। इति श्री स्वामी लीलामृतातील देवता नमनांचा प्रथमाध्याय संपूर्ण। श्री सद्गुरु स्वामी समर्थ चरणार्पणमस्तु। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ।